कौनैन का मुख्तार खुदा तुमको बनाया, कौनैन का मुख्तार खुदा तुमको बनाया। उम्मत की निगाहबान खुदा तुमको बनाया, उम्मत की निगाहबान खुदा तुमको बनाया। या रब मेरे आँखों में समा जाए मदीना, या रब मेरे आँखों में समा जाए मदीना। मुद्दत से मेरा दिल में तमन्नाए मदीना, मुद्दत से मेरा दिल में तमन्नाए मदीना। तलवार बकट हो के निकल मैदान आसीर, तलवार बकट हो के निकल मैदान आसीर। दुश्मन की मुकाबिल तो लगा नारे तकबीर, दुश्मन के मुकाबिल तो लगा नारे तकबीर। अल्हम्दुलिल्लाह, सृष्टिर महान स्रष्टा रब्बुल आलमीनेर दरबारे असंख्य अगणित शुक्र व सुजूद जे अल्लाह रब्बुल आलमीन আমাদেরকে ঐতিহ্যবাহী ইলমুল কোরআন ও সুন্নাহ মাদ্রাসা কর্তৃক আয়োজিত আজকের এই বার্ষিক মাহফিলে আসার বসার তৌফিক দান করেছেন। আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের পক্ষ থেকে আমাদের উপর এটা অনেক বড় নিয়ামত। যে কেউ চাইলেই কোনো নেক আমল করতে পারে না, যে কেউ চাইলেই কোনো সৎ আমল সৎ কাজ করতে পারে না যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ রাব্বুল আলামিন ওই বান্দাকে তৌফিক না দেন। এর দ্বারা বোঝা যায় এই সমস্ত মজলিসে যে কেউ চাইলেই আসতে পারে না। যাদেরকে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন কবুল করেন তারাই একমাত্র এই সমস্ত দিনই মজলিসে আসতে পারে।